कहले बाबू रूपा बोलिया ये कहना चिनी बोलछे अरे यूट्यूब मारो किया जे रूपा बोलिया देखबो अरे हरि नाम के गाउथी मा नवदीप नाचुथी मा हरि नाम के गाई नदिया पूरा नाचुथी मा हरि नाम के गाई नदिया पूरा नाचुथी मा हरि हरि नाम के गाई नदिया पूरे नाचुथी मा गुरु तुम्हें के बहाक बहाक के कहा हमें गीत गाई नहीं नो तुम्हें बढ़िया गीत गाई ए विजय अरे कीर्तन उड़ू तुम खाली अरे भक्तर भगवान मंगल करंतु बलांदे गोबा अंकुर चला पथरे पुष्प वृष्टि पड़ते बलांदे गोबा सदा सर्वदा हरि भक्ति रति रहते बलांदे गोबा ए भिले कीर्तन डा गुटे खाली जिनिस में से भाई तमे नाटपाटी नोटपटे जो हो भाई बढ़िया बा से मोर बाबा संगे तो काना काना बाहर जे फल दिसबो तमे रंगीन कीर्तन रो गाहक रो लायक न से भाई अरे वहे स्पीड रो यदि ना चलो तमे कहा कनो ऐसे भाई ए बे गंदा छे अरे हरि नाम के गाउथिया नवदी पेड़ा तुसीमा हरि नाम पेड़ा तुसीमा नवदी पेड़ा तुसीमा हरि नाम पेड़ा तुसीमा नवदी पेड़ा तुसीमा हरि नाम के गाउथिया नवदी पेड़ा तुसीमा हरि नाम पेड़ा तुसीमा नवदी पेड़ा तुसीमा हरि नाम के तुसीमा नवदी पेड़ा तुसीमा ए बाबू भाई गुटे प्रश्नटे पजाई थिले जे देवकी और वसुदेव के कहले गुटे क्वार्टर दिले बोल सुंद बाबू आज्ञा इदले शून्य बाणी हितला से शून्य बाणी में बाबू बिजुली कन्या कहितले कि वसुदेव और देवकी के बाबू गुटे बासस्तनी रे गुटे जगह रे रख सेनु बाबू अष्टम गर्भ संतान तो मृत्युर रहस्य बोलछन अष्टम गर्भ जन हबार तक सातटा गर्भ रे के थिले से सब जानवर के पड़वा भाई जेते बेला आज्ञा बोले कि केन जन्म रे कर्मा बोले कि गौरांग जन्म जेते बेला ना बोले ना ना माने जानो ना जानो कृष्ण जन्म बोले कृष्ण जन्म रो ए रो जड़ तक पर जाइन तो जाइन कि ना जानि कृष्ण जन्म ए बिले अरे अजित भाई इटा कहार संगे कीर्तन करजो बोले चिंता करो सुई थिबो खटुआर हिटी पड़ो ना तो सोर पा अरे कली जुगे कृष्ण नाम
भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे हरि भोजी भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे कृष्णना भोजी भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे कृष्णना भोजी भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे कृष्णना भोजी भोजी तोरी जीवा रे हे बाबू कृष्णंकर जेहेतु विष चलिए गोटे कृष्णंकर गीत आसबार कथा कृष्णर गीत किसी नहीं जानी उठुन की काकना कहूँ भगवान बुझ भाई मोर दिव्य ज्योति एतकी बड़ उत्सव रप चली केन गोटे हरिबोल दे पारल किछि नहीं कीर्तन खाली प्रोग्राम केते हजार पड़ियो नरेंद्रपुर वाला 17000 कहा के केते टका वाला 350 कहा के दाम हो 350 3,500 ने हमरे क्वालिटी जानबो कहा करो ए बोले अरे क्वाली जुगे कृष्णा नाम भोजी भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे कृष्णना भोजी भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे कृष्णना भोजी भोजी तोरी जीवा रे कोली जुगे कृष्णना भोजी भोजी तोरी जीवा रे ए बाबू अरे हरि नाम के गाउती मां गाउती और तुमको बोल जन बजे परे नहीं जानबार बोल ना बजाला भी तो तारा भाग बोल जन बाबू पश्चिम ओडिसा रे जेतरा भाग अछन तारा भागर आगड़ा आगे किंग भाग बोली संबोधन करछ नरेंद्र पुरंद्र बाबू कोन जगह तो किछि ना बाबू हम तो नहीं जानी हटा कार दोष है ए बिले अरे हरि नाम के गाई नदिया पूरे न हरि नाम के गाई नदिया पूरे न छुपा 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 नाम के गाई नदिया पूरे न छुपा ए बिले ठीक है हमार কথা दूर बादल भाई तमन लगी एक फंडी खबर কথা अरे हरि नाम के गाई नदिया पूरे न छुपीबा हरि नाम के गाई नदिया पूरे न छुपा 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की मत तोरियार कहा का रहती तो खतर कहा का बोले कृष्ण नाम रे श्लोक हबार কথা बाबू আসবার কথা পত্র পত্র যেনটা কহমা পত্র পত্র কহমা না তো না কহ এ বাবু ওং নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরচৈব নরোত্তমং দেবী সরস্বতী ভ্যাসং ততো জয়ত মুদি देवी सरस्वती व्यासं ततो जयत मुदी ए बाबू कीर्तन करबार आगु केतरा लक्षण दिसि गुटे कहा गनो बाबू ए बाबू केनता बतर हे जे ई सारा सृष्टिटा केते कर हे जे सारा कृष्ण जन्म हे जे बाबू अरे जेतेबेले पृथ्वीटा जळान्नव थिला अरे अनंत सज्जारे विष्णु करूछंती भला लारे 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 लारे
কৃষ্ণ হবার কথা বাবু আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা পেট বুড়া জোড়া মিলে সবে যাইছ তো দিন বেলি কাহলে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম না হলে ও অজিত ভাই ইয়াড়ে দিকে দেখো আর কীর্তন করো যে মজা লাগবা শ্রীকৃষ্ণ রাত্রি কাহলে জন্ম হলে দিন বেলি কাহলে জন্ম না হবো হ্যাঁ বেলবুড়া কেন্দা হলে আর সকালু কেন্দা না হলে হাই গোড় হাই আমার গুরু মানে বসিছ হাতের বিচার সকালু হবো সকালু হবা না বুঝলু কীর্তন বন হবা বুঝোগে সকাল হবা তো কীর্তন হবা হরে সবে কার ঘিনি আনলে চেয়ারম্যান না হই যাতে শ্রীকৃষ্ণ বেলবুড়া কেন্দা জন্ম হলে সকালু কেন্দা না হলে বিষয়বস্তু উপরে জীবন কথা এবিলে আরে ব্রহ্মাণ্ড মোর গর্ভে রহি রক্ষি ব্রহ্ম রূপ হই রখিলি ব্রহ্ম রূপ হই রখিলি ব্রহ্ম রূপ হই রখিলি ব্রহ্ম রূপ হই রখিলি ব্রহ্ম রূপ হই নরেন্দ্র গুরু তুমি ভাবুতব যে তারা संग কাহাক দেই যে বলা পজগুচিয়া দউতবা খালি নরেন্দ্র হুঙ্কার দউতবা রূপা বলে হুঙ্কার না দিয়ে 30 মিনিট কীর্তন একলা করি আনছি ব্রহ্মাণ্ড মোর গর্ভে রহি রখিলি ব্রহ্ম রূপ হই আরে অসার ইচ্ছা হেলা অঙ্গর বিন্দু ছুরিলা অমর বিন্দু ঝুলিলা 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 জানিছ তো বিষয় ধরব না তো না ধরব এ বাবু গোটে কথাটে কହୁছে শুনো যেতবেলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম যেন মহামন্ত্র উৎপত্তি কল ভাই প্রথমরে জ্যোতি রূপ জ্যোতি ঠুল ফলিলু ফুল ফুলরু মাত্রা জন্ম হেলা হস্তাক্ষর গলা হে টপিক রে কীর্তন করমা তুমি কেন টপিক রে জানিছ সে টপিক রে কীর্তন কর উঠার কহ কেন টপিক রে কীর্তন কর এ বিলে আরে পৃথিবী জলান্ন ଅଛି অতল জলরে ভাসুছি অটল জলরে ভাসুছি অটল জলরে ভাসুছি পৃথিবী জলান্ন ভাসুছি অটল জলরে ভাসুছি যেতবেলে পৃথিবীটা আজ্ঞা মহাশূন্য হইতলা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরଙ୍କର জন্ম সেন তো কৃষ্ণ জন্ম হবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর না জন্ম হবে কৃষ্ণ জন্ম হবে এ বিলে আরে জলান্ন ଅଛି সৃষ্টি করি হেব নাহি করি হে বনাই কিয়া করি হে বনাই করি হে বনাই কিয়া করি হে বনাই কেন টপিক আর কেন বিষয় যাও এদিকে দেখো ভাই এ বিলে কীর্তন করবার আগে বহুত জিনিস ভাবছন আর কীর্তন করব নরেন্দ্র গুরু মোর সঙ্গে যেবে প্রোগ্রাম করব আমার অরুণ কে ধরি করে আসব কীর্তন করব ভালো লোক সঙ্গে কীর্তন করবার লাগ লইছে এ বাবু কেনতা আছে আরে চলান্নব ছি সৃষ্টি জলান্ডব ছি সৃষ্টি চলান্নব ছি সৃষ্টি জলান্ডব ছি সৃষ্টি সন কে জন্ম হইছে আরে মধু কৈটভ লারে 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 কলাকার বড় শান কি হেনু এসে পেন্ডাল দিয়ে দিছে তুমি যেতে তোমার পাওয়ার আছে মোর বি হেতকি পাওয়ার আছে তুমি সরি গলা মই তুমি জোহার করনি তুমি মোর গুরু আমরা সমযুক্ত হ্যাঁ দেখ মোর মিত বলে আলে আর না ডরে মই কাহাকে হ্যাঁ পঞ্চায়েত পিটনা वाला ওয়ার্ল্ড পিট কিন্তু বিষয়বস্তু রে আজ্ঞা যেটা কইছেন কৃষ্ণ জন্ম ধইছেন কৃষ্ণ জন্মরে বিষয়বস্তু এ বিলে আরে মধু কৈট ভজন মতি অপূর্ব খেলা যেতবেলে মধু কৈট বড় বাবু অত্যাচার আজ্ঞা বড়ি চাললা এ বাবু অত্যাচার যেতবেলে বড়ি চালিছে আজ্ঞা সেতবেলে তাকে বদ্ধ কে করছেন বাবু আরে তাকু বদ্ধ করিছন্তি দেব মহাদেব দেব মহাদেব দেব মহাদেব নরেন্দ্র গুরু কীর্তন বাকি তাকু বলে কীর্তন করব
ए बाबू कंस बाहरबाटा एंदा नसे बापा जे रेपुटेशन रखिजन बरगड़ रु जेन धनु यात्रा रो कंस हिजन से रेपुटेशन फेइ टिके रखो मोर बुआ मा के नसे मुई इनो हारि गले भी चलबा तमे ना हार ए बिले अरे ते तू अंते जाहेला सुनो साधु जन हो जनो आज्ञा मधु कइटबो कि जेतबेले शिव बद्ध करछन ताकर सब आज्ञा गुटे मेदिनी रूप नैछे समुद्र मध्य जेतबेले मेदिनी रूप नैछे सेटा स्थिर नाही भाई तो आठटा कीड़ा सन पिट नष्ट कीड़ा इ टॉपिक ऊपर भी कीर्तन करमा किंतु सब मेदिनी ना गला आज्ञा मन मन दुख मना हबो ए बाबू अरे स्थान विषयटी स्थाने रहिला अरे तुंत विषयटी बुझाई बटी भला हो बुझाई बटी भला हो बटी भला तुंत विषयटी बुझाई बटी भला हो बुझाई बटी भला बुझाई बटी भला ए बाबू सबु मित्री ना गले ना होई आज्ञा माने भी बाबू खाली विष वस्तु गाले ना होई जेनटा कि YouTube रे चांचल्य सृष्टि करथिला भाई संजय साहू जेन गाना थी मार्केट करिसन से गाना हने आसबा देखो हो पत्र पत्र चुहिबाटा हो हेलो मुकेश भाई गुरु तोड़े काम होते चुहिबाटा सतका फिर मुझे जगह पता में केन चुहिबा जी कितो आसबा कमे किछि टाइम ना नो मुई आधा घंटा काफी मन बोल सरपंच टंग थे वार्ड मेंबर